नगर निगम द्वारा आवंटित एक जगह की किराए का लंबे समय से बकाया होने के कारण अधिकारियों को आखिरकार सख्त कार्यवाही करने पर मजबूर होना पड़ा। नगर निगम ने राजधानी के महाराजागंज बाजार में नेताजी सुभाष रोड पर स्थित ओम ट्रेडर्स नामक एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब किराएदार ने कई नोटिस मिलने के बावजूद अपना बकाया किराया नहीं चुकाया। बुधवार को निगम की एक टीम ने निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करते हुए दुकान को सील कर दिया। इसके साथ ही अन्य बकायेदारों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है और उन्हें आग्रह किया गया है कि वे अपना बकाया भाड़ा जल्द से जल्द चुका दें। एक्चुअली আপনারা তো জানেন 25-26 অর্থ বছরের আজকে মানে মার্চ মাস আজকে অলমোস্ট 25 তারিখ হয়ে গেছে এবং এই যে ঘরগুলো এগুলো অনেক বছর ধরে 10-12 বছর ধরে ওনারা রেন্ট বা তৌজির যে বকেয়া টাকা আছে ওটা পরিশোধ করছেন না এবং তৌজি বিধি অনুযায়ী কোনো ঘরকেই গোডাউন হিসেবে ইউজ করা যায় না এবং আপনাদের ক্যামেরার সামনে আপনারা দেখেছেন যে ওনারা দুটো ঘরকে গোডাউন হিসেবে ইউজ করছেন। ওনাদেরকে আমরা নোটিশ করেছিলাম কিন্তু কোনো সদুত্তর পাইনি, তার জন্য আমরা আজকে এটা সিল করে দিচ্ছি। মানে এইরকম আরও কটা দোকান আছে আপনার? আমাদের কাছে লিস্ট আছে, এটা ফেজ ম্যানারে চলবে এবং আমরা চিহ্নিত করে তালা দিয়ে